Intinya sejarah singkat mulai dari Nabi Muhammad SAW dilahirkan sampai Nabi Muhammad SAW akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sholatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan tuni bi rahmatika amin siwak. Di video kali ini kami akan melanjutkan kajian kitab Khulasatul Nurul Yakin karangan Syekh Umar bin Abdul Jabbar, kitab yang menjelaskan tentang sejarah agama Islam. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Khulasatud dauril al-awwali ai hadi utawi iki iku khulasatud dauri, kesimpulan pelajaran al-awwali yang pertama. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kesimpulan pelajaran yang pertama. Kesimpulan ini mencakup materi-materi atau keterangan-keterangan mulai dari awal kitab Khulasatul Nurul Yakin juz 1 sampai sekarang. Jadi ada 11 tema pembahasan yang nantinya akan disimpulkan dalam satu materi yang tujuannya agar mudah dihafal. Ya, intinya sejarah singkat mulai dari Nabi Muhammad SAW dilahirkan sampai Nabi Muhammad SAW akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul. Khulasatud dauri al-awali ai hadi utawi iki iku khulasatud dauri, kesimpulane pelajaran al-awali kang pertama. Lil khifdi krana tujuan ngapalno. Sayyiduna utawi Gusti kita Muhammad rupane Nabi Muhammad ibnu Abdillah kang dadi putrane Abdullah wa Aminatal Quraisyah lan Aminah al-Quraisyah. Wa ya Muhammad iku akhirul anbiya, iku dadi akhire, dadi pungkasane pira-pira nabi, wa Rasulullah lan iku dadi utusane Allah, utusan ila jami'in nasi marang sekabehane manungsa. Tujuane liyabudu supaya nyembah sapa annas Allah ing Allah tahu halih suwijine Allah, wala yusyriku lan ora nyekutokno sapa annas bihi kelawan Allah sayan ing suwiji-wiji. Nabi Muhammad SAW merupakan putra dari Abdullah dan Aminah al-Quraisyah. Beliau merupakan akhirul anbiya, yakni pungkasan dari nabi-nabi, yang tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW merupakan Rasulullah, merupakan utusan Allah untuk semua manusia yang ada di bumi ini. Tujuannya apa? Agar semua manusia ini hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad wulida lan teman-teman dilairno sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga paring rahmat tatim sapa Allah alaihi ing atase Nabi Muhammad. Wassalam lan muga-muga paring rahmat keselamatan sinten Allah ai alaihi dikasih ing atase Nabi Muhammad. Waqad wulida dilairno bima kata ing dalem kota Mekah. Yaumal isnaini ing dalem dina Senin sani asyara rupane 12 min Rabiul Awal saking wulan Rabiul Awal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah, tapi tidak disebutkan di sini. Wakana walidu, wakana lan ono sapa waliduhu abai Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qad tufiya iku teman-teman dipundhut sinten waliduhu
qabla wiladatihi ing dalem sadurunge laire Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badu finalan dipendem sinten Abdullah utawa waliduhu bil Madinati ing dalem kota Madinah. Farabathu nuli ngramut hu ing Kanjeng Nabi sapa umuhu ibune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa arda'at lan nyusonihu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ummihi ing dalam sausi ibune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa Suwaibatu al-Aslamiyah, sapa Suwaibah al-Aslamiyah, summa Halimatu Sa'diyah nuli Halimatu Sa'diyah. Wa kana walidu qatu fi qabla wiladatihi. Ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni Abdullah telah wafat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di dunia. Beliau yakni Abdullah dimakamkan di kota Madinah. Farabathu ummuhu wa ardu'at subada umhi Suwaibatu al-Aslamiyah summa Halimatu Sa'diyah. Kemudian yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas ayahandanya wafat yakni ibunda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Yaitu Sayyidah Aminah al-Quraisyah. Wa ardu'at subada ummihi Suwaibatu al-Aslamiyah summa Halimatu Sa'diyah. Setelah disusui ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah dan Halimatu Sa'diyah. Wa fisati lan ing dalem 6 min umrihi saking umure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tufiyati pundut sapa umuhu sapa ibunde Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Abwa ing dalem kota Abwa. Fahadunat nuli ngramuthu ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa Ummu Aiman, sapa Ummu Aiman. Wa kafalalan ngramuthu ing Kanjeng Nabi sapa jaduhu mbae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 tahun, beliau ditinggal wafat ibunda yakni Aminah al-Quraisyah di kota Abwa. Jadi di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Sayyidah Aminah bersamaan dengan Ummu Aiman di waktu itu. Di saat usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 6 tahun, ibundanya meninggal di kota Abwa, kemudian diasuh oleh Ummu Aiman. Kemudian diasuh atau dirawat oleh kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni Abdul Muthalib. Wa fisaminati lan ing dalem 8 min umri saking yuswane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tufiyati pundut sapa jadu mbae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakafala nuli ngramut hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa amuhu pamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Thalibin rupane Abu Thalib. Usia 8 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh kakeknya yakni Abdul Muthalib. Kemudian yang mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas kepergian dari kakeknya ialah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni Abu Thalib. Wa fitasiati lan ing dalem 9 min umri saking umure Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam safaro lelungan sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'amihi sertane pamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abi Thalib bin rupane Abi Thalib. Lungane mau ila Syami marang kota Syam. Wa ra'alan ngerti hu ing Abi Thalib kalih Nabi Muhammad sapa bakhira ar-raibu rupane pendeta. Fa'arafa nuli
ngandani sapa rahib hu ing Abi Thalib. Di usia 9 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh pamannya yakni Abi Thalib untuk bepergian ke kota Sam. Bepergiannya ini tujuannya berdagang. Kemudian ada pendeta Bahira mengetahui ciri-ciri dari Nabi Muhammad SAW, terus memberitahu kepada Abi Thalib untuk pulang. Tidak sampai ke kota Sam, soalnya di situ beliau khawatir ada musuh yang mengintai Nabi Muhammad SAW. Wa fil khamisati lan ing dalem 5 wal isrina lan 20 min umri saking umure Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafaro lelungan sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi tijaratin krana arai dagang li sayyidati Khadijah ta kedue kepemilikane Sayyidah Khadijah. Usia 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke kota Sam untuk kedua kalinya dengan tujuan berdagang. Dagangan ini merupakan milik dari Sayyidah Khadijah. Wa ba'da ruju'i lan dalam sakwise mantuke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyahraini kelawan 2 wulan tazawaja nikah sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pihak kelawan Khadijah. Bahkan lan hale ana umruha apa umure Khadijah arba'ina iku 40 apane sanatan taune. Setelah pulang dari kota Sam, jarak sekitar 2 bulan setelah pulang tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah. Di saat itu usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 25 tahun, sedangkan Sayyidah Khadijah di usia 40 tahun. Fil khamisati lan ing dalam tahun 5 wasalasina lan 30 min umrihi saking umure Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ishtaroka sekuton sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma Quraisy serta kaum Quraisy bibinail Ka'bati ing dalam bangun Ka'bah. Wa hakamalan mutusi sinten Nabi bainahum ing dalam antarane Quraisy fi wadil hajari ing dalam ngletakno watu al aswati kang ireng letakno makanahu ing panggonane Hajar Aswad. Di saat usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginjak 35 tahun, beliau ikut gotong royong bersama kaum Quraisy dalam hal membangun Ka'bah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat keputusan yang sangat bijak sekali dalam masalah peletakan Hajar Aswad. Waqad istahara baina qaumihi bil hisalil mahmudah. Waqad istahara lan teman-teman masyhur sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi ing dalam antarane kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyhur mau bil hisali kelawan pira-pira tingkah al mahmudati kang den puji. Wa kanu lan ana sapa qaumuhu yuhibbunahu iku padha demen sapa qaumuhu ing Nabi Muhammad wa yahtarimuna lan padha mulyakno sapa qaumuhu ing Kanjeng Nabi Muhammad hatta laqabu sehingga juluki sapa qaumuhu ing Nabi Muhammad bil amini kelawan al amin yaitu Muhammad kang kena dipercaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan kaum-kaumnya beliau masyhur sekali dengan sifat-sifat, dengan akhlak-akhlak yang bagus. Kaum-kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menyintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kaum-kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjuluki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istilah al-amin, Muhammad yang dapat dipercaya. Waqad khafidalan teman-teman jogohu ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa Allah min a'malil jahiliyati saking pira-pira penggaweane jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari
perilaku-perilaku orang-orang jahiliyah, yakni tidak minum minuman khamar dan tidak sujud di berhala. Itu semua tidak dilakukan sama sekali di waktu Rasulullah belia sampai Rasulullah SAW usia sebelum 40 tahun. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan hal-hal jahiliyah. Wa ahabba lan demen sinten Nabi al-ibtiada ing ngedoh ane nasi saking menungso khinama koroba ing dalam semangsane parek sinten Nabi al-arba'ina ing 40 min umrihi saking umur Kanjeng Nabi. Wakana lan hale ana sinten Kanjeng Nabi ya ta'abadu iku ngibadah sinten Kanjeng Nabi fi ghairi Hira'in ing dalam gua Hira ala dini jadi ing atase agamane mbae Kanjeng Nabi Ibrahim rupane Nabi Ibrahim. Di waktu mendekati usia 40 tahun sebelum diangkat menjadi Rasul, mendekati usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW di waktu itu sangat senang sekali untuk uzlah, menyendiri, menghindari dari kerumunan-kerumunan manusia. Dan beliau sangat senang sekali beribadah, terkhusus di Gua Hira. Beliau beribadah di Gua Hira dengan membawa bekal dan mengikuti ajaran kakeknya, yakni Ibrahim alaihissalam. Itu adalah sekumpulan cerita singkat dimulai dari Nabi Muhammad SAW lahir sampai Nabi Muhammad SAW akan diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasulillah di saat usia Nabi Muhammad SAW 40 tahun. Diangkat Nabi di saat usia Nabi Muhammad SAW 25 tahun. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.